রেল সড়ক অবরোধ করে এসটি হওয়া যায় না, যাবে না, যায়নি, যাবে না। 4 দিন ধরে রেল সড়ক অবরোধ করে এসটি হওয়া যায় না, যাবে না, যায়নি, যাবে না। সমস্ত আদিবাসী লড়বে, লড়বে, লড়ছে, লড়বে। সার্টিফিকেট সমস্ত আদিবাসী লড়বে, লড়বে, লড়ছে, লড়বে। রেল অবরোধ করে এসটি হওয়া যায়নি, যাবে না, যাবে না। ভিতরে রেল অবরোধ করে এসটি হওয়া যায়নি, যাবে না। আদিবাসী এক আদিবাসী মূলবাসী সমস্ত এক নিজের সাথে ইতিহাসকে বদলানো যায় না, যাবে না। নিজের সাথে আদিবাসীকে করার সাথে বদলানো যায় না, যাবে না। দেশ দেশটির বিরুদ্ধে সংক্রান্ত চলবে। সমস্ত আদিবাসী সংগঠনে একই সুরে দিচ্ছে যা এর সার্টিফিকেট নিকাল যা। সমস্ত আদিবাসী সংগঠন একই সুরে দিচ্ছে যা আদিবাসী নিকাল যা। আজকে ডেপুটেশনে দলে দলে যোগ দিন। এর সার্টিফিকেট বিরুদ্ধে সমস্ত আদিবাসী এক চক্রান্ত মানছি না। শুধু আদিবাসী কল্যাণ সমিতি নয়, আদিবাসী আমার সংগঠন, সেই বড় সংগঠন। আমরা সকলে একই সুরে একই দাবি তুলছি যে কুর্মী জাতিকে আমরা কিছুতেই এসটি লিস্টে। अच्छा जोहार गे इन दो विजय मुर्मू तबे नॉय जे तेहें डेपुटेशन बन एम किदा नोआ छाड़ा हों अड्डी माड़ांग खन गे आदिवासी कल्याण समिति कामी दाकाने आदिवासी कल्याण समिति मूल स्लोगान गे होयो कना फाइट फॉर एसटी रिजर्वेशन अर्थात नित हाबीते जहाँ एसटी सर्टिफिकेट को इश्यू कना उना को कैंसिल होयो और आगामी रे मेट्टांग फेक एसटी जाते आलो बेनामा नोआ जांगे दाराम हुयो आदो नोआ लेकाते आले जहाँ कमी हो रहा साब कदा उना हुयो कना बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को सन्देहजनक सर्टिफिकेट को डाउनलोड एदा उना जहाँ को मने एदा नोआ को फेक हो दाड़े उना को सर्टिफिकेट दो विभिन्न एसडी ऑफिस रे भेजा एवं उनको ले लिया को कना जे आपे नोआ ले जमा पे नोआ एगेंस्ट आपे तदंत होइफे एवं ले लिया को कना तेहेई कोना आगामी दिन आपे दफ्तर कोना आरो सचेतन भावे ताहेन पे जाते कोनो रकम एसटी सर्टिफिकेट जहाँ दो आदिवासी कना को नुको आलो को नाम दाड़िया
मूलत नोआ लगित गे जाना और नय जे कुर्मी इदी कते तेहेया जहाँ आंदोलन आलेया हहते विभिन्न संगठन मिट होई कना नोआ हो जेहेतु फाइट फॉर एसटी रिजर्वेशन रना अंग कना ओना तेगे आले ले लहा कना एवं आदिवासी विभिन्न संगठन आले को गड़का लिया उनको को आपे चैनल पाहाटा कोना जतगुलो गणसंगठन तेहिं पे है सेटर लेना आपे चैनल पाहाटा कोना उनको को सारा ही बड़ा मा एनखान सानम